दोस्तों, इनसाइड बाय मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि चीन की तरफ से ईरान को न सिर्फ इंतहाई जदीद जंगी साजो सामान मुंतकिल किया गया है, बल्कि चीन की तरफ से ईरान को J-10C और J-20 स्टेल्थ तैयारे, जिसे माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, फराहम किया जा रहा है। J-20 की फराहमी की खबर इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि J-20 वो तैयारा है जो कि चाइना की तरफ से एक असासा करार दे दिया गया था PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उनकी एयरफोर्स, जिसको PLAAF कहा जाता है। अब उसको चूंकि एक असासा करार दे दिया गया था चीन की तरफ से, लिहाजा J-20 माइटी ड्रैगन को एक्सपोर्ट ना करने का फैसला चीन की तरफ से सामने आया था। और यही वो मामला है जो कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़ेर बहस भी रहा है। पाकिस्तान J-35 के साथ साथ J-20 माइटी ड्रैगन तैयारे भी हासिल करना चाहता था, जबकि चीन ने पाकिस्तान को महज J-35 तैयारे ही ऑफर किए थे। अब ये जो खबर सामने आई है कि चाइना ईरान को J-20 माइटी ड्रैगन तैयारे फराहम कर रहा है, ये ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक हैरत का बहुत बड़ा झटका है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि चीन ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को 440 वॉट का झटका दे दिया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि चीन की तरफ से ईरान को J-20 माइटी ड्रैगन तैयारे देने का फैसला क्यों सामने आया है और इस फैसले की क्या अहमियत है। यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि चीन की तरफ से ये जो है जून 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक, इस अरसे के दौरान चीन की तरफ से Y-11 जो कि उनके ट्रांसपोर्टर तैयारे हैं, उनके जरिए कौन कौन सा दिफाई सामान फराहम किया गया है। क्योंकि चीन की तरफ से जो दिफाई सामान ईरान को फराहम कर दिया गया है, उसके हवाले से भी चंद तफसीलात सामने आई हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब यकीनी तौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज़ जो चाइना की तरफ से ईरान को फराहम की गई हैं, उससे ईरान की दिफाई सलाहियत में कितना इजाफा होगा और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले का जवाब ईरान की तरफ से किस हद तक मौसर और शदीद हो सकता है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। और इस गुफ्तगू के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस खबर की जिसको इस प्लेटफॉर्म से कल आपके साथ शेयर किया गया था, यानी अमेरिका के सबसे बड़े बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड की ईरान की तरफ मुंतकली की, उस खबर की तस्दीक कर दी गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि USS फोर्ड को ईरान की तरफ भिजवाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो दीगर जंगी साजो सामान ईरान की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, खासतौर पर बहरी असासे, उनमें फोर्ड के साथ जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, वो भी ईरान की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान को वार्निंग दी है कि ईरान के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ मुआहदा करे। अदरवाइज जो सूरत हाल है वो ईरान के लिए संगीन हो सकती है और उसके साथ ये पहला मौका है मौजूदा कशीदगी जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाई जा रही है, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मरतबा फिर ईरान की हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये मानना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ साथ ईरान की मौजूदा हुकूमत का खात्मा भी नागुज़ीर है। उनका ये मानना है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 45 साल से ईरान के ऊपर हुकूमत कर रही है और ईरान की हुकूमत ने बातों के सिवा कुछ और नहीं किया। लिहाजा ये वो टाइम है जब ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली के लिए भी इक़दामात किए जाएं। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा होने या ना होने, दोनों सूरतों में ईरान की मौजूदा हुकूमत के खात्मे या उसकी तब्दीली के लिए अपनी जो कार्रवाई है वो जारी रखने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अमेरिका के लबो लहजे के अंदर जो तब्दीली है वो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू
नेतन्याहू की वाशिंगटन में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के बाद आई है, और यही वो डेवलपमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर चाइना की तरफ से ईरान को भिजवाए जाने वाले सामान की तफसीलात सामने आई हैं। इस वाले से ये तस्वीर जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस तस्वीर में चीन की जो एयरफोर्स है उसके सरबराह ईरानी फौज के सरबराह को J-20 माइटी ड्रैगन 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे का मॉडल पेश कर रहे हैं, और इनफैक्ट इस तस्वीर ने इस बात को और ज्यादा अहमियत दी है कि ईरान को चाइना की तरफ से J-20 माइटी ड्रैगन फराहम किए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल जून में होने वाली जंग जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन तक जारी रही थी, उस जंग के खात्मे पर चाइना के अंदर एक SCO सरबराह इजलास हुआ था, और उस इजलास से कबल जो वज़राए दिफा थे उनकी एक मीटिंग भी हुई थी। इस मीटिंग के अंदर ईरान के वज़ीर दिफा नासरज़ादे ने शिरकत की थी, और ईरानी वज़ीर दिफा को ख़ुसूसी तौर पर जेंगडू के उस प्लांट का विजिट कराया गया था जहां पर J-10C 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे जो है वो तैयार किए जाते हैं। ईरानी वज़ीर दिफा को ख़ुसूसी तौर पर J-10C के हवाले से एक प्रेजेंटेशन भी दी गई थी, और उसके बाद जो ईरानी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने J-10C तैयारे को एक्वायर करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। SCO सरबराह इजलास के बाद ईरानी वज़ीर दिफा ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का विजिट किया था, और यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी एयर फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब से मुलाकात भी की थी, और इस मुलाकात में उन्होंने ईरानी पायलट्स की पाकिस्तान में ट्रेनिंग, खास तौर पर J-10C लड़ाका तैयारों को ऑपरेट करने के हवाले से गुफ्तगू की थी, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान ईरानी पायलट्स को तरबियत दे, और उस तरबियत में J-10C और JF-17 थंडर तैयारे भी शामिल थे, और पाकिस्तान ने ईरानी पायलट्स के हवाले से ट्रेनिंग पर आमादगी का इजहार किया था। अब चूंकि जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात हैं, उसके तहत चाइना ने अपनी पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी की है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और दीगर यूरोपीय ममालिक के ऊपर अपना जो दबाव है वो बढ़ाया है, उसके बाद चाइना को इस बात की ज़रूरत का बहुत ही ज़्यादा एहसास हुआ है कि अमेरिका के मुकाबले एक और ताकत को मंजर आम पर आना चाहिए, और अमेरिका को किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई रुकावट का सामना करना चाहिए। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया चाइना का, कैनेडियन प्रेसिडेंट का विजिट हुआ कनाडा का, उसके साथ साथ बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने विजिट किया चाइना का, और अब अप्रैल के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना का विजिट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो धमकियां हैं चाइना के हवाले से वो भी सामने आ रही हैं, और चूंकि ये एक तासुर बहुत हद तक फैल गया था कि चाइना सिर्फ दिफाई ताउन करता है या अपना सामान बेचता है, लेकिन वो आगे बढ़कर अपने इत्तेहादी ममालिक का दिफा नहीं करता, और यही वो सूरत हाल है जिसने अब चाइना को फ्रंट पर आने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो जंग हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, इसमें इसराइली जंगी तैयारे ईरान की फ़ज़ा पर इस सोच पर दंदनाते हुए टारगेट्स पर अटैक कर रहे थे कि ईरान के पास जवाब देने की, यानी ईरान की एयरफोर्स में वो काबिलियत नहीं है कि वो, या उनके पास इस तरह के जदीद जंगी जहाज़ नहीं हैं जो कि इसराइल के जो F-35 तैयारे हैं उनका मुकाबला कर सकें। और इसी बुनियाद पर ईरान के ऊपर जो एरियल स्ट्राइक्स थी इसराइल की, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक चाइना ने ईरान को जदीद रडार सिस्टम जिसका नाम VLC-8B है वो फराहम किया है, और ये जो रडार्स के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं वो इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ अहम शहरों पर तैनात कर दिए गए हैं। और इस रडार की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस रडार की रेंज 500 किलोमीटर तक है। 500 किलोमीटर दूर तक किसी भी मौके पर
یہ جو ریڈار ہے یہ مختلف جنگی طیاروں اور اس کے ساتھ ساتھ 700 کلومیٹر دور سے تک مار کرنے والے جو میزائلز ہیں ان کو بھی شناخت کر سکتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ریڈار کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ریڈار اسٹیلتھ طیارے یعنی F-35 یا B-2 بمبار طیاروں کو بھی ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس ریڈار سے کوئی بھی طیارہ بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر یہ جو ریڈار ہے یہ ایران کو فراہم کر دیا گیا ہے تو پھر وہ ایئر فورس جو کہ ایران پر اٹیک کرنے آئے گی اس کو بہت ہی زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ریڈار کے ساتھ ساتھ چائنا کی طرف سے ایران کو جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہی میزائل ڈیفنس سسٹم جو کہ چائنا نے پاکستان کو دیا تھا HQ-9B وہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے، اور اس میزائل ڈیفنس سسٹم کے تحت جو میڈیم رینج میزائلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ریڈار کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ 360 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ موو کرتے ہوئے ہر طرح کے آبجیکٹس کو اور ملٹیپل آبجیکٹس کو ٹریک بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس نے نہ صرف ایران کے فضائی دفاع کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے بلکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے اپنے دفاع کو بہت ہی زیادہ بہتر انداز میں اپ گریڈ بھی کیا ہے۔ اس ریڈار میں لانگ رینج سرویلنس کے ساتھ ساتھ موبائل اور تیزی سے سیٹ اپ ہونے والے 3D جو آپشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد دفاعی ویب سائٹس اور انٹیلیجنس رپورٹس اور جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جیسے ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا ہے، مڈل ایسٹ مانیٹر ہے، اس کے مطابق چین نے ایران کو متعدد YLC-8B ریڈارز منتقل کر دیے ہیں، اس کی تصدیق سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی طرف سے ایران کو خاص طور پر جون 2025 سے لے کر اب تک مختلف جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ بھی فراہم کیا ہے، اور یہ ساز و سامان آئل فار ویپنز بارٹر جو ایک معاہدہ ہے ایران اور چائنا کے درمیان اس کے تحت فراہم کیا گیا ہے، یعنی چائنا ایران سے آئل پرکیور کرتا ہے اور اس کے بدلے چائنا ایران کو دفاعی ساز و سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ جو YLC-8B اور HQ-9B کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل پروگرامز کے اجزاء اور کیمیکلز جس میں سوڈیم پرکولیٹ، امونیم پیراشولیٹ اور یعنی ٹھوس ایندھن کے پیشگی جو اجزاء ہیں، اور یہ کوئی ہزاروں ٹن کا یہ جو ساز و سامان ہے یہ ایران کو منتقل کیا گیا ہے، اور اس یہ جو سالڈ فیول ہے اس کی مدد سے ایران اپنی میزائل پروڈکشن جیسے ان کا خیبر شکن میزائل ہے یا قسیم میزائل ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے اور اس میزائل پروڈکشن میں اضافہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ جو دفاعی ساز و سامان ہے اس کے ساتھ ساتھ گائیڈنس سسٹم، مائکرو پروسیسرز اور پلینیٹری مکسرز یعنی ایندھن کو مکس کرنے والی مشینیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی طرف سے ایران کو YJ-12 اینٹی شپ میزائلز جو کہ بحری جہازوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں وہ بھی فراہم کیے گئے ہیں، اور ڈرونز جو ہیں خاص طور پر جنگی ڈرونز وہ بھی فراہم کیے گئے ہیں چائنا کی طرف سے ایران کو۔ اگرچہ ایران خود بھی جدید ڈرون بناتا ہے لیکن چین کی طرف سے جو ڈرونز فراہم کیے گئے ہیں وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ چین کی طرف سے جو جنگی ساز و سامان خاص طور پر YLC-8B اور HQ-9B سسٹم اور میزائل پروڈکشن کے جو اجزاء فراہم کیے گئے ہیں ایران کو، اس سے ایران کی فضائی دفاع میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایران کو یہ جو J-10C اور J-20 طیارے حاصل ہو جائیں
جو ابھی فوری طور پر تو امکان نظر نہیں آتا، البتہ یہ بات طے ہے کہ چائنا نے یہ جو J-10C طیارے ہیں ان کی پروڈکشن میں خاصا اضافہ کیا ہے حالیہ دنوں میں، اور چند اطلاعات کے مطابق یہ جو J-10C طیاروں کی جو پروڈکشن لائنز ہیں یہ اس وقت 24/7 کام کر رہی ہیں، اور ہر مہینے 18 سے 20 جہاز J-10C یہ تیار کیے جا رہے ہیں چائنا کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری ضرورت کے تحت یہ J-10C طیارے بھی چائنا کی طرف سے ایران کو فراہم کیے جا سکتے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر یہ جو جنگ اس وقت ایران کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اس دوران یہ چونکہ طیارے اگر فراہم بھی کر دیے جائیں تب بھی ایرانین ایئر فورس ان طیاروں کو فوری طور پر یوٹیلائز کرنے کی شاید پوزیشن میں نہ ہو۔ البتہ یہ اگر ابتدائی ڈیٹیکشن یعنی یہ جو ریڈار YLC-8B دیا گیا ہے اس کی مدد سے اگر ایران HQ-9B کو پراپرلی استعمال کر لے تو جو حملہ آور جہاز ہیں ان کے خطرات سے بچنے کے لیے ایران کافی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو دباؤ ہے وہ اسرائیل کے اوپر شفٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کی حکومت نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رکھا ہے کہ ایران پر ہونے والا کوئی بھی حملہ چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہو چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو وہ ان ایڈریسڈ نہیں جائے گا۔ اور یہ جو حالیہ ساز و سامان چائنا کی طرف سے ایران کو منتقل کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے ایران کے لیے چین کی طرف سے، اور یہ مستقبل کے اندر چائنا کو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے میں بہت ہی زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ چین کی طرف سے جو اپنی حکمت عملی تھی اس میں جو تبدیلی ہے وہ لائی گئی ہے، اور اس طرح جو یہ جو نئی ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس جنگ کے اندر بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کریں گی، جس طریقے سے اشارے مل رہے ہیں کہ ایران اس مرتبہ یہ جو جون کی جنگ تھی اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ بہتر پرفارم کرے گا، اور جو دشمن ہے اس کو اچھا خاصا انداز میں دھول بھی ڈیفینیٹلی چٹائے گا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔